Hello guys, it's Jess again. So for today, I will give you updates here in our site of Richwood Homes, Dumaguete City as of July 2021. So let us start here in Phase 4. So ongoing construction of units here in Phase 4 and we have few units left for only 10,000 reservation fee and duol pud ni siya sa amenities. So let's move to Phase 3 guys. At banglan ni siya sa atong Phase 4 na adiri ang atong amenities like swimming pool and clubhouse. Ongoing na sad ang atong construction diri guys. So mao na siya ang entrance sa subdivision guys and karon na ako diri sa Phase 4 ug sa Phase 3. So from Phase 3 maadto ta sa Phase 2 guys. Diri is paspasad ang construction diri nato. So daghan na ang units nga na build diri Phase 2 and Phase 3 and sold out na sad ni siya guys. So currently atong available is sa Phase 4. So diri sa Phase 2 man ni siya guys na ay marag open nga space with trees. So mani atong Phase 2 diri na asad tay mga for turnover na nga units. Yan na ready na. And mani siya naata karon sa main road. Then sa tumoy mo na to siya ang Phase 1 kana guys na itangke. So, muna siya guys ang Phase 1 and luckily I have a unit here nga na turn over na. So, okay pod kaayo diri guys ang atong water since naatay own nga tank. So, kusog ra sad ang water. So, kani nga mga units guys is ready for turnover na sa ato ang mga clients. So, if ever mo avail mo diri guys, nga atong turnover is estimated 18 months since paspas naman ang construction whereas before 30 months pa ni siya guys pag start pa. So karon shorter na gid siya. Kabalo pa mo nga sa Richwood Homes lang ang naay easy financing? No need COE, no need payslip, no need bank financing, no need pag-ibig financing. As long as kaya ni mo mubayad, pasok ka sa Richwood Homes, Dumaguete City for only 10,000 reservation fee and as low as 8,000 monthly equity. For more details, message me on the following contact information. Thank you.